салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. чӣ хеле ки дида истодед, дар Мошинбозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем, дар ҷои фурӯши портерҳо. ҳозир то ҳадди имкон ҳар яки онҳоро то ҳадди имкон агар иҷоза диҳанд ба навор мегирем. дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Портерия соли барориш 99. Ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Ман ин ҷои боркашониш. Хеле дополнительный кӯшкида баланд кирги. Ман ин намуд дастқафои мошин. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتر، коробкаш механик، CD плеер دارد. پرابیگش 293,000 کیلومتر پرابیگ. منی حالت سالن ماشین دوستان عزیزان. حالت سالناش. نرخش چند بود؟ 38. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 900 64 04 00. портерду соли барориш 2010. мошин вагон мебошад. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. чӣ хеле ки дида истодед, мотораш ярди. ман ин намуд асқафои мошин. ман ин ҷои боркашониш бисёр дар ҳолати хуб. расходаши навистагӣ 10 та 100 та гуфта. داخلی سالن دو الکتره، коробкаш механик، اینجا مایتفون دارد، سیدینش ابرگریف، پرابیگش 320,000 کیلومتر پرابیگ. منی حالت سالن ماشین دوستان عزیز. های بسیار یاشنده، من اینجا شنده مینی بان هست، لیکن این انده نیست منه. چند پولکو؟ нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 01 08. портерия соли барориш 97. ман ин намуди бернаи мошин. гаштаги ҳар мошин иҷове бӯстон ба шаҳри бӯстон чикалус пешинои гаштаги. ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ман ин ҷои боркашониш мана. чӣ хеле ки дида истодед. ман ин намуд асқафои мошин. расходаш 10 та 100 та. дохили салон ду электра, коробкаш механик, اینجا مایتفون دارد. پرابیگش 297,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین منه. سیدینوش کاجنی بداخنه. چند پول گوستید؟ 58. نرخی ماشین 58,000 سومون با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 731 27 71. портерду соли барориш 2007. ин куҷо гаштаги? мошини қиссақӯз будааст дӯстони азиз. ман ин намуди берунаш, яъни ҷои боркашониш самосвал мебошад. мана
جای بارکشانی سمسوال دوستان عزیز حاضر با خریداران بسیار زیاد. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا ماگنتوفون دارد. پروبیگش 310,000 کیلومتر دوستان عزیز. نه هولت سالن ماشین. نه این مینی بار دارد خیلی که دیده ایستادید. حالتش بسیار خوب. رفسودش داخل سخته موتورش اینترکولر می باشد. نرخش چند پول است؟ نرخش چند پول؟ نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 600 37 11. پورتر 2 سالی برارش 2011. ماشین واگن می باشد. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. من این راست خودش خیلی که دیده ایستادید. 10 تا سخته. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик، اینجا CD پلیر دارد. CD نیش باگریف. پروبیگش 160,000 کیلومتر پروبیگ. این هولت سالن ماشین دوستان عزیز. موتورش CRD ها. موتور CRD 126. نرخش چند پول است؟ نرخ ماشین 87,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 702 40. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.